أحسن تكوبانيين تمورت من فرنسا لانت دي تيعاد انت دويلت تيسنات انت مليليت تزيريت تا فرانسيس غف حريش نت تدريم تيكون الخلاص سويل الانترنت نعم من قارلو بايمون إلكترونيك تمليلي داكيا دي لان دوكسنسو لوراسيان دي الجزائر ثمانات حضرن تاطاس بول ماوانيك قد شن حريش نت ذمسا ياكو ديغون تمليلي تاكيا حضريت مقدم نتمورت فرنسا ذي الجزائر اكزافيي دريونكور ياكو ديغون بوعلام جبار اسلواي تكبانيت جي يو لامونيتيك نقارو ياكي غيتوالي بلي الجزائر تلحق قديم سوازالي سيدوك طباق النظام الخلاص تاويل الانترنت عندها إقراء تجميل القديش نتكوبانيين من البنكات إكشكشمن بايمون إلكترونيك كما كنديرن يرى تجميل إذكرا نتكوبانيين نتذمسا يقدشن ذوك حريشك وديما على حساب من بوعلم جبار البنكات فقنتد ثيمو سنيوين سن تي يوكن أذدون تأسن نظام كين الخلاص تاويل الانترنت عندها غيدي فكا أمذيا تكوبانيث ساتيم إكساوضن أكن أتخدم النظامك بعلم جبار يفورس تاونيت ديغن يوكن ادي وكد بلي القانون التجارة يوكد البيع تاويل الانترنت يرسد غير طبلة نص قردش نتكوبانين ان البنكات اما كان ديغن ايدي خبار بلي نيغن 12000 نتماشينين الخلاص الكترونيك ايدي توسفدن ذي مرا الولايات نتمثل milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance soutenue du secteur de 14,6%. Et notre pays représente ainsi le deuxième marché européen et le cinquième marché au niveau mondial. سيدا ما النظام مقدم نتمورت من فرنسا ذي الجزائر اكزافيي دريونكور يفقند الفرحيس غافو سوريف إدي الحال لو بايمون إلكترونيك ذي الجزائر ويا ذقمي إدلا ثمليليث ثام زواروث ذي 2015 ذي الجزائر ثماناغ عندها مقدم نتمورت من فرنسا ذي الجزائر إن بلي كوبانيين نتمورتيس وجدن تيوكن داوينت ثام سنين سنت غير حريش ذي الجزائر يوكن أدعوننت ثاثمسا من الجزائر إما على حسابيس أسبوساكيا لو بايمون إلكترونيك يسعى أمكانيس ذي ثوثارث نيروميين سوماثا عفاياكير الكوميرس إلكترونيك يشكشمت 72 مليار لي أورو أين ديفكن القدر أنهمو 14 تيسيرث 16% يكمل يسفهمد إكزافيي دريونكور. Il y avait 378 banques actives disposant de 37 000 agences bancaires réparties sur tout le territoire français et aujourd'hui 99% des Français disposent d'un compte bancaire. صرات على الساحة المصرفية حيث أنه في سنة 2016 أطلقنا بصورة رسمية الدفع عن طريق الإنترنت ولأن تقريبا أكثر من 20 متعامل اللي يستعمل الدفع عن طريق الانترنت منهم شركة سونيغاز، شركة المياه، توزيع المياه، متعاملي الهاتف النقال، شركات تأمين إلى غير ذلك، وتقريبا جميع البنوك العمومية والخاصة تعطي تمنح هذه الخدمة للزبناء نتاعها. نحن نطمح إلى تطويرها أكثر وأكثر للوصول إلى ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، يعني تجارة المواد، كل هذه طبعا احنا متوقفين على تتوقف على بعث قانون التجارة الإلكترونية اللي هو على مستوى النقاش على مستوى الحكومة. بالتوازي مع ذلك الساحة المصرفية تعمل بجد لتنويع وتطوير الدفع الجواري عن طريق إقناع التجار للحصول على ما يسمى بنهائيات الدفع الإلكتروني للتي بي يو،
باش يكون عندهم ويسمح لأي مواطن حامل بطاقة بنكية أنه يدفع يعني المقتنيات نتاعو عن طريق البطاقة. لحد الآن أكثر من 12,000 تي بي يو موجودة على مستوى التجار، وفيه هدف المسطر أننا نضاعف هذا الهدف، ولهذا جميع البنوك يعني تعمل على هذا. والبنوك العمومية قامت بإنشاء شركة جديدة متخصصة في تطوير الدفع الآلي يعني باش التجار يكون عندهم أكبر عدد ممكن من التجار يكون عنده لو تي بي يو. في المقابل شركة ساتيم اللي هي المتعامل تاع النقد الآلي تعمل على تطوير لنظامها المعلوماتي. لاحظنا اهتمام كبير من طرف أولا المتعاملين وثانيا من طرف المواطنين، لأنها خدمة تمنح سهولات وتسهيلات كبيرة لحاملي البطاقة البنكية. عدد البطاقات عدد على مستوى البنكي أكثر من 1,500,000 بطاقة، في انتظار أنه بطاقات أيضا بريد الجزائر تتحول تدريجيا إلى بطاقات دفع، وهنا راح يكون العدد أكيد راح يتضاعف بعدة مرات، وهذا راح يساهم في تعبئة واسعة للمواطنين والتجار حول أهمية استعمال الدفع الإلكتروني. أمنهال من البيرو البزنس الفرنسية الجزائرية دومينيك بوتير ويذنتا سيتامان نظون يفورس تابنيت وكان أدي وكذ باللي ثميليث تيسنتاكي سعازان مقرن ومسلاي غافونهمو من لامونيتيك ديال الجزائر إكتوالي بلي ذا حريش أدي شكشمن ثاذريمت وذي عيون ثاذمسا سوماثق. بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, notre participation à l'événement, c'est une participation stratégique. Donc notre marque ou bien notre entreprise se positionne au premier rang de l'innovation technologique, se positionne au premier rang de tout ce qui relève de la digitalisation et de l'activité électronique du pays. Donc participer à cet événement, c'est purement stratégique par rapport à nous. Tout ce qui relève de la finance électronique, du développement du paiement électronique, pour nous, c'est assez stratégique. Il y a une orientation, une nouvelle orientation. Notre gouvernement a développé ce type de paiement qui relève du paiement électronique, mais aussi il y a l'orientation du développement du M-payment ou bien du mobile payment. Comme vous le savez tous, nous sommes pionniers déjà dans la production de la téléphonie mobile, et le mobile payment dans le futur, lorsqu'il se développe en Algérie, il doit se développer de manière rationnelle, de manière pertinente et de manière stratégique. Nous, on veut bien suivre ce développement et on veut bien être pionniers par rapport à ce type de paiement et par rapport à ce type de développement. C'est pour cette raison qu'on est présent dans cet événement, qu'on est sponsor web par rapport à cet événement. Et Inch'Allah, le paiement électronique ou bien le mobile payment, les deux types de paiement vont apporter un grand plus par rapport à l'économie algérienne. Se répercute de façon négative sur l'avancement, bien sûr tout le monde le constate, sur l'avancement de l'économie algérienne, mais je pense qu'il y a une grande volonté, il y a une bonne volonté de la part du gouvernement et de la part des responsables algériens, de la part des responsables de la finance en Algérie. Je pense à travers cette volonté, les choses vont avoir un meilleur impact dans le futur. La sensibilisation, pour ce qui est de la sensibilisation, ça c'est quelque chose de très important, puisque dans le standard PCI DSS, il y a un certain nombre d'exigences qui parlent de la sensibilisation des collaborateurs sur certains sujets. Concrètement, je développe des... Je suis Ahmed Hakim Soufi, président directeur général de Maservi. Aujourd'hui, nous avons intervenu dans le domaine du digital et du e-payment, et c'est dans le cadre du colloque algéro-français sur les systèmes de paiement. Nous sommes très heureux de pouvoir être le sponsor de cet événement et nous sommes très heureux de pouvoir y participer. En effet, aujourd'hui, la digitalisation de nos services et la mise en place du e-payment et l'exploration de toutes les possibilités qui peuvent être inhérentes au développement de cette technologie vont permettre dans un très
très proche avenir en Algérie aux entreprises de se développer de manière d'un côté originale et d'un autre côté extrêmement dynamique. Et donc nous nous mettons en phase avec le monde et avec le réseau mondial et qui nous permettra aussi de développer dans le domaine financier des services qui permettront de rapprocher les compagnies d'assurance, dans mon activité, les compagnies d'assurance vie, à la clientèle. De ce fait, il était très important pour nous d'être présents et il était très important aussi de mettre l'accent sur le développement de ces opérations que nous mettons aujourd'hui en place et au service exclusif de notre clientèle. C'est pour cela que le rapprochement dans le cadre de ce colloque algéro-français, entre des entreprises françaises qui viennent voir tâter le marché et les entreprises locales qui sont susceptibles de bénéficier de partenariats forts et permettant de créer des effets de levier et de synergie entre les sociétés françaises et algériennes, est pour moi quelque chose de très important et que je souhaite regarder de très près parce que la conséquence de ce partenariat va nous permettre de développer et nos produits et notre présence sur le web. ويدي مسلايين دي تقرا الكولوكاكي مرة فرصة تونيت يوكل دوكن بلي ذاك كاين يبود الحايغة في الجزائر كيما تسنامي استخدم البايمون الكترونيك وذي حاز مرة يحرشين مخالفين يوكل اديوال السلفية غف ذمسا نتمور سو مثلا دغا في الوقت دا ذمسا للجزائر اما كان نزرا مرة تيدير الشدة مقروني في ديبوا كان ديلي وخلق نلغلا الحزن مرة احرشن سو مثلا